वंदे मातरम वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ। आज भिडटी प्रत्येक जगन्नाथ प्रेमी जगतर नाथ जी विश्व ब्रह्मांडर मालिक 4 कोटी सनातनी हिंदू ओडियांकर प्राण केन्द्र आम जगतर नाथ जगन्नाथ को घर अपमान करा जहां अपमान करछि 2 कोटी तुच्छ यात्रा कलाकार जार ना हूँ कान्हा कान्हा पंडा। कलाकार को आम सम्मान जनाऊ किंतु कलाकार सदा सर्वदा निज सीमा भितर रहिबा आवश्यक किंतु से कला सदा सर्वदा समाज पाई जन कल्याण पाई समाजर मार्गदर्शक पाई एवं समाजर हित पाई आवश्यक हवा दरकार। सदा सर्वदा सनातन धर्म आम सभ्यता आम संस्कृति आम विराट जगन्नाथ संस्कृति आम आराध्य को आम भगवान मान जाशुणी अनेक क्षेत्र में अनेक कलाकार माने अपमान करछंती। आगरू ट्रेंड थिला बॉलीवुड रे अपमान करथिले किंतु एबे ओडिसा रे भी ताहा चलछि यात्रा कलाकार माने करछंती। एभलिया अनेक अछंती ए 2 कोड़ीर किछि यात्रा कलाकार किछि निर्देशक किछि लेखक किछि मालिक जानी सुनी आम सनातन धर्म आम जगन्नाथ परंपरा आम देवादेवी को अपमान करा जाउछि ताहा पुनी समाज आगरे हजार हजार लोकंक आगरे। ए अल्प किछि दिन तळे गोटे घटना घटिथिले यात्रा ना रे अभिनय आळ रे एमाने सदा सर्वदा आम सनातन धर्म आम परंपरा आम सभ्यता संस्कृति को अपमान कर कारण एमानकु जणा अछि हिंदू समाज चुपचाप हेई सहिछि जे जहा करू किछि भी आवश्यकता नै। सेइति तो एमानकर केबे भी साहस हुए नै अन्य मजहब संप्रदाय विषय रे ऊंचू पदेटिए कहबा। एमानकर साहस अछि अन्य मजहब संप्रदाय विषय रे ऊंचू पदेटिए कहबे। एमाने जानिचंती अन्य मजहब संप्रदाय विषय रे ऊंचू कहिदेले अंको सर तन से जुदा हो जिवो अंको जीभ कटा हो जिवो सामूहिक भाव एम आटाक हम से अन्य मजहब विषय रे ऊंचू पदे कहते नहीं। आउ भारत में आम ओडिशा रे बहु संख्यक हिंदू रही भी सदा सर्वदा आम सनातन धर्म आम जगन्नाथ आम देवादेवी को माने जानी शुणी अपमान कर कि प्रकार कला आम भी कला को सम्मान करूँ। कलाकार माने हूँ समाज को किसी दिग्दर्शन देखेबे समाज को किसी नुआ वार्ता देखेबे निज कला माध्यम समाज रे गोटे विप्लव आणबे समाज रे गोटे परिवर्तन आणबे। आपणकर ए कि हीन मानसिकता निजे हिंदू है लेखक भी हिंदू डायरेक्टर भी हिंदू कलाकार भी हिंदू यात्रा मालिक भी हिंदू आपण हिंदू है एते तल को केमिति खसी जाउछंती जे पर्यंत सनातन धर्म सभ्यता संस्कृति जगन्नाथ परंपरा को अपमान करा न जाइछि आपण को कहीं कौन श्रेष्ठ कलाकार कहबेनी ना जानी शुणी गोटे प्रोपोगेंडा पूर्वक एसबू नाटकबाजी करछंती। गोटे नाटक रे जानी शुणी हिंदू मान को मुस्लिम कराउछि आ ए होछि एमानकर श्रेष्ठ अभिनय ए होछि एमानकर कला। सळे तुमर एते साहस तुमको के अधिकार देला बे एसबू भांडामी एसबू नाटकबाजी करिया पई यदि तुमर एते क्रिएटिविटी करिवार अछि एते उच्च कोटिर अभिनय करिवार अछि सळा तार जानी शुणी विपरीत गोटे नाटक करी देखाओ ना गोटे मुस्लिम को जबरदस्ती पेंडल उपरे हिंदू करी देखेलो तुमर साहस नाई तुमर सत्साहस नाई जानी शुणी सदा सर्वदा हिंदू समाज सनातन धर्म जगन्नाथ परंपरा को अपमान दबा। आज समाज रे बहुत किछि विषय अछि से विषय नाटक बना तुमको किए अधिकार देछि आम सनातन धर्म आम देवादेवी जगतर नाथ जगन्नाथ को तुम अभिनय ना एत तल को खसी जीव। ए दगला दलाल को देखंतु बाँ हाथ में आम जगन्नाथ माली को केमिति खोलुची आम जगन्नाथ को कपड़ा को केमिति फिंगी दउची केमिति गामछारे गुड़े गुड़े आम जगन्नाथ को बांधी दउची। ए घर अपमान पूरा विश्व ब्रह्मांडर मालिक जगतर नाथ जगन्नाथ आम ओडियांकर प्राण केन्द्र जगन्नाथ को नहीं अनेक देश में रिसर्च चलती सारा विश्व में जगन्नाथ प्रेमी अच्छा से तो सारा विश्व में सबुठारु बड़ पर्व हूँ आम रथ यात्रा खाली ओडिशा रे नुहंती सारा विश्व रे अछंती जगन्नाथ भक्त से तो जगन्नाथ परंपरा जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ नीति कांति सारा विश्व रे अनुसंधान होची सारा विश्व रे रिसर्च होची। आमे मध्य स्वीकार करछु आमे ओडिया हेई आम जगन्नाथ विषय में धूली कोण भी किसी जानिनु कारण जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपरा जगन्नाथ रीतिकांति को नहीं जदि रिसर्च करा जाए से विषय जदि जानिया चेष्टा करा जाए हमको वर्ष वर्ष लगी अनेक किसी तथ्य अच्छी अनेक किसी शिखिबार अच्छी आम जगन्नाथ परंपरा को नहीं तेबे से विषय आपण मैंने अनुसंधान करूँ एत जदि नाटक कर जगन्नाथ नीति परंपरा से सब विषय गोटे नाटक करूँ लोक मानक आम जगन्नाथ संस्कृति आम परंपरा आम ओडिया मानक आराध्य आम ओडिया मानकर कला साहित्य ऐतिह्य आकु नहीं यात्रा करूँ एकु नहीं कलाकार करूँ ना आपण कौन करेंगे आम जगन्नाथ को अपमान करेंगे सस्ता लोकप्रियता आम जगन्नाथ को एमाने अपमान करेंगे आ करेंगे कौन यात्रा रे लंगड़ा नाच किए थैते है अश्लीलता अश्लील कमेडी क्यों बेसिया क्यों रांडी के आनी पेंडेल थैते ही नचेबे ए हूँ आजिकार कला। अरे सळे तुम मन इच्छा जहाँ कर कर
ହେଇते ହିଁ ନାଚ ଲଙ୍ଗଳା ହିଁ ନାଚ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କର ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଡ଼ି କର ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ପେଣ୍ଡେଲରେ ଗଡ଼ କାହାରି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା କରିବ ତୁମେ ପେଣ୍ଡେଲ ଉପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଅପମାନ କରିବ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାଣ୍ଡାମି ଏସବୁ ନାଟକବାଜି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ସଂଗଠିତ ହେଇନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକାର କରିନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏସବୁକୁ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟୁଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଘଟୁଥିବ ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ସନାତନ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ଏ ଦି କୋଡ଼ିର କଳାକାର ଏ ନାଚିନିଆ ଏ ରାଣ୍ଡି ଭଡ଼ୁଆ ବେଧୁଆ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଅପମାନ କରୁଥିବେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇନୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କରୁଥିବେ ଆଉ ଏ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ସେ ଲେଖକ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଉ ସେ କାହ୍ନା ପଣ୍ଡାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଯଦି ଏସବୁ ବନ୍ଦ ନ ହେବ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବ ଭୟଙ୍କର ହେବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମାନେ ଅପମାନ କରିବେ କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହିଁ ଆମ ଭଳିଆ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ ଆକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ଆକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଏସବୁ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଖାଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫ୍ରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ବାଛି ନେଉ ବିଜେପିକୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବାଛିଛୁ ବିଜେପି ଆମ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଗୋମାତା ଆମ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆମ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆମ ଐତିହ୍ୟ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବ ଏସବୁ ନାଟକବାଜି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ରାଜନେତାର କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମାନେ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ ଏଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇ କାମରେ ହେଇଗଲା ଖାଲି ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ରଥ ଦଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଆଉ ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ଯେ କେହି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ ଯେ କେହି ବି ସନାତନ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନ କରିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।